أزينا نفتوكم كبرى سمعتنا إزي أما أزر سماي زغرب راديو تيفن سلام نايو راديو تيفن سلامنا كل جزء كابس عشوعة فرعان كساب شمونته مشت يمحل علف كم وترو لهم سنبتون باستفلالي أقل تزغرب مدبنا كتكتاتلو بحاجوس نعدلكم كله قرنعات عالم زلهم حزب እግዚአብሔር كلهم قدسان سمعنا زبلة سلامنا እግዚአብሔር أملاخ نعفاتكم يقول قويتا يبارخ بمسارة زي توحيبنا زول أواج محبر እግዚአብሔር أملاخ تنسئي خبره زبل توحيبنا زولو بزحاتنا أملاخ سباد دما بزي أرست زحات أرتر استطاعت ناقبرو كقلقلو دتانحو أنا دما الجيبة مالتي مسؤول الجيبة خانا خا نزح حسار دي كم قال እግዚአብሔር أملاخ كنرئينا أملاخ مسكن استوحب نقال بمسارة تنبيت إسياس معرف سوسا مبقسي قال نسيمو كاب قال እግዚአብሔር كنبب كبرنا أملاخ بوخا كم تحسب قويتا خوينا نتقال كنرئينا እግዚአብሔር مسكن باركس تنبيت إسياس معرف سوسا خاب قصر حدا كلتن كم زيبل سم قويتانا مدحانينا يسوع كريستوس برهان كمتيئو كبر እግዚአብሔር كأ وصيلك يومو تسي خبره انه ጸልማት ንምድሪ ጣቃ ድማ ንህዝብታት የጎልብብ ክብሩ ከዓ ኣብ ልዕሊኺ ክረአ እዩ የጎልብቦ ግናኸ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኺ ክወፅእ ክብሩን ኣብ ልዕሊኺ ክረአ እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን በዚ ጽሑፍ ዝመሰረት ኢና ንርኢ እዚ ቃል እንታይ ይብለና ደሎ ብርሃንኪ መጽኢ እዩ ክብሪ እግዚአብሔር ከዓ ወጽኢልክ እዩ ሞ ተሲኺ ኣብርሂ ብርሂ ድመቂ ድብለና ዘሎ ስለዚ ብድሕሪ ሕጂ ንጽበየ ብርሃን የለን ብድሕሪ ሕጂ ንደልዮ ብርሃን የለን እቲ ብርሃን ሓንሳ መጽኢልክ እዩ ተገሊጹልክ እዩ ኣብ ልዕሊኺ እዩ ደሎ ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊኺ እዩ ደሎ ስለዚ ተሲኺ ድመቂ ተሲኺ ብርሂ ይድብል ደሎ ብጣዕሚ ደስ ደብል ጽቡቕ ኣዋጅ እዩ እግዚአብሔር መስገን ኣምላኽ ተስእ ብራህ ድመቅ ክብለካ ከሎ ጽቡቕ ወጋሕታ ከም ዝኾነ ናይ ነገራት ኩሉ መፈጸምታ ከም ዝኣተና እግዚአብሔር ብርሃን ዝኾነ ኣምላኽ ቅድሜና ከም ዝወፀ ወይ ከዓ እቲ ብርሃን ከም ዝወፀልና ድሙቕ ነገር ኣብ ቅድሜና ከም ዘሎ እዩ እቲ መልእኽቲ ዝሕብር በዚ ከዓ ብጣዕሚ ዓብይ ሓጎስ ይስማዓኒ እግዚአብሔር መስገን ነዚ ቃል እዚ እውን ክእውጆ ብጣዕሚ ጽቡቕ ሓጎስ ከዓ ይስማዓኒ ስለዚ ንኩልኩም ሰማዕተይ ኣብ ቅድሜኹም ብዙሕ ብርሃን ጽቡቕ ነገር ከም ዘሎ መወዳእታ ኩሉ ነገራት ከም ዝኾነ ተረዲእና ባህልና ነዚ ቃል ክንሰምዖ ኢና እቲ ቃልካ ክድግፈና ምስቲ ቃልካ ኣብ ህይወት ክንነብር ኢና ክብረና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ እግዚአብሔር መስገን ብርሃን ክመጽእ ክብሪ ኣምላኽካ ወጽኢልክ ኢሉና እቲ ዝመጽእ ብርሃን ወይ ከዓ ብዛዕባ እቲ ብርሃን ክንዛረብ እንተዳ ኮይና መን እዩ ብርሃን እንታይ ብርሃን ማለት እንታይ ማለት እዩ ወይ ከዓ እቲ ብርሃን መን እዩ ካበይ ኢና ንረኽቦ እቲ ሓቀኛ ብርሃን እቲ ዝተጋሃደ ብርሃን ከእንታይ ዝብል ውሕድ ዝበለ ነገራት ክንርኢ ኢና እግዚአብሔር መስገን እምበኣርከስ ብመሰረቱ ኣብ መዝሙር ዳዊት ምዕራፍ 27 ካብ ሓደ ጀሚሩ ስጋብ ክልተ እንታይ ይብል እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን እዩ ካብ መንዳኤ ድፈርሕ እግዚአብሔር ከዓ ሓይሊ ህይወተይ ይብል እዚ ንጉስ ዳዊት ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ እንታይ ኢሉ እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን እዩ ካብ መን ድፈርሕ ስለዚ ኣብዚ ጽሑፍ ክዚ ክንሪኦ ከለና እቲ ብርሃን ባዕሉ እቲ መሰረቱ እቲ ብርሃን መጽኢልኪ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዝመፀ ብርሃን ብመሰረቱ ካብ መጀመርያ እውን ዝነበረ እግዚአብሔር ኣምላኽ እሱ ባዕሉ እንታይ እዩ ብርሃን እዩ እግዚአብሔር ብርሃነይን ምድሓነይን ኣብ ብዙሕ ቦታ እግዚአብሔር ብርሃነይ እግዚአብሔር ምድሓነይ እግዚአብሔር ሓይሊ ህይወተይ እንዳተባሃለ ተዛሪቡሉ ኣሎ እግዚአብሔር መስገን ስለዚ መሰረቱ እቲ ብርሃንሲ ትመጽኢ ዝበሃል ዘሎ ብርሃንስ ኣበይ ነበረ ነይሩ ዶ ሕጂ ዲ ተወሊዱ ብሕጂ ዲ ተውለድ ዝብል በዚ ጽሑፍ ዝመሰረት ክንርኢና ጎይታ ይባረኽ እምበኣርከስ ካብ መጀመርያ ዝነበረ ብርሃን እዩ ኢሳያስ ኣብዛ ምዕራፍ 60 ካብ ቁጽሪ 19 20 ተዳሪእና ድማ ከምዚ ይብለና ካብ 19 20 ከምዚ ይብል ብስም ጎይታ ኢየሱስ እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ብርሃንኪ ኣምላኽኪ ድማ ክብርኺ ክኸውን እዩ እምበር ድሕሪ እዚ ፀሓይ ብመዓልቲ ብርሃንኪ ኣይክትከውንን ወርሕኻ ብለይቲ ኣይከተብርሃልክን እያ ቁጽሪ 20 እግዚአብሔር ዘለዓለማዊ ብርሃንኪ ይኾነልኪ መዓልትታት ሓዘንኪ ከዓ ክውዳእ እዩ እንዳበለ ይቀጽል ማለት ስለዚ እግዚአብሔር እዚ ብርሃን ክመጽእ ዝበሃል ዘሎ እቲ ዘለዓለማዊ ዝኾነ ብርሃን ብመሰረቱ ካብ ዘለዓለም ዝነበረ ዘለዓለማዊ ዝኾነ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ እዚ ብርሃን እዚ
أبولي كيدانون انتهونه دميقو زلعلما أملاخ كوينو زلعلما برهان كوينو زنبرة برهاني خبرنا أملاخنا يخون እግዚአብሔር ብርሃን ክዩ እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዘሎ ብርሃን እምበኣርካ ስመጪልክ ዝበሃል ዘሎ ብርሃን እቲ ኣብ እግዚአብሔር ዝነበረ ብርሃን ዘሎ ብርሃን ከኣነ እንታይ ዝኾነ ብርሃን ኣይኮነን ነዳዲ ተወዲኡ ኤሌክትሪክ ኣቋሪፁ ከምዝን ከምትን ኮይኑ ተባሂሉ ዝቋረፅ ብርሃን ኣይኮነን ዘለዓለማዊ ዝነበረ ዘሎ ዝቕፅል ብርሃን እግዚአብሔር ሽሙ ንዘለዓለም ይባረኽ በኣርከት እዚ ብርሃን እዚ ዘለዓለማዊ ብርሃን እዩ ዝነበረ እዩ ዘሎ እዩ ዝነብር ይኸዓ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ዘለዓለማዊ ብርሃንና እዩ ንዘለዓለም ዓለም ደሚቑ ከይጎደለ ዝነብር እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣብቲ ምዕራፍ 3 ቁፅሪ 2 ክዛረበና ከሎ ከዓ ከምዚ ይብል እንሆ ፀልማት ንምድሪ ጠቃ ድማ ንህዝብታት የጎልብብ ግናኸ ኢሉ እግዚኣብሔር መስገን ግናኸ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኺ ክወፅእ ኢልዎ ክብሩ ኣብ ልዕሊኺ ክርአ ኢልዎ ፀልማት ኣሎ ንህዝብታት ዘጋርድ ፀልማት ኣሎ ንህዝብታት ዝጋርድ ዝጎልብብ እንታይ ኣሎ ፀልማት ኣሎ ግን እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ እቲ ፀልማት እቲ ብርሃኑ ክዘርግሓልኪ እዩ ክብሩ ኣብ ልዕሊኺ ለቂቕዎ እዩ እቲ ፀልማት ንዓኺ ፀልማት ኮይኑ ኣይክነብረልክን እዩ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊኺ ወፂኡ ድብል ዘሎ ንህዝብታት ዘጋረደ ፀልማት ንህዝብታት ዝሸፈነ ፀልማት أنا እግዚአብሔር ኣምላኽ በኣኸ ገይረ ነቲ ፀልማት ኣሕዛብ እንታይ ክገብርኦ ከኣልዮ ክቐድኦ ክትርትርኦ ምክንያቱ ብርሃነይ ክቋፃፀሮ ዝኽእል ሓይሊ የለን እስኺ ግን እንታይ ግበሪ ተሲኺ ብርሂ ይብለና ኣሎ እግዚአብሔር መስገድ ስለዚ ንምብራህ ኩላህና ንዳሎ ጌታ ይባረኽ እዚ ናይ መወዳእታ ናይ እግዚአብሔር ደወል ኮይኑ ይስማዓኒ ተሲኺ ብርሂ ይብለና ኣሎ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ተሲና ክንበርሂና ክብሪ ኣምላኽ ኣብ ልዕሊና እዩ ንፀልማታት ኣምላኽ በኣና ገይሩ ከዓሊ ንመጋረጃታት ክቐድድ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ኣብ ማሕደራት እዩ ዘሎ ኣብ ዝፋናት እዩ ዘሎ ስለዚ ኩላህና ነዚ ነገር እዚ ሬዲ ንኹን ወይ ከዓ ንዳሎ እዩ ማለት መልእኽቱ እግዚኣብሔር ሽሙ ንዘለዓለም ይባረኽ ፀልማት እኳ እንተሃለወ ብርሃነይ ግን ኣብ ልዕሊኺ ደሚቑ ወፂኡ እዩ ዘሎ እዩ ድብለና ደሎ እሺ ብዛዕባ ፀልማት ንእሽተይ ነገር ክንርኢና ፀልማት እንታይ እዩ እንተዳኢልና ፀልማት መቸም እዚ ፀሓይን ናይ ሌይትን ናይ መዓልትን ኢሉ እግዚኣብሔር ዝፈላለዮ ክኸውን ኣይክእልን እዩ ምናልባት ግን እቲ ፍልልዩ ስጋዕ ክንድኡ ክብደት ከም ዘለዎ ንመረዳእታ ይኾነልና ኢለ ይሓስብ ፀልማት ናይ ሓዘን ውፅኢት እዩ ናይ ጭቆና ውፅኢት እዩ ናይ መግዛእቲ ውፅኢት እዩ ሰብ ኣብ ሓደ መግዛእቲ ኣብ ሓደ ፀልማት ኣብ ሓደ ሽግር ኣብ ሓደ ጭቆና ኣብ ሓደ ውሽጢ ሓጢኣት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ እንተዳኣሎ ኮይኑ ኣብ ግብ ዝበለ ፀልማት ኣሎ ክትብል ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ፀልማት ዝብሎ ነዚ ከምዚኦም ዝመሰሉ እዩ እስኪ ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 21 ክንርኢና እንታይ ማለት እዩ ፀልማት ናይ ፀልማት ውፅኢት ወይ ከዓ እቲ ፀልማት ካበይ እዩ ዝመፅእ እቲ ፀልማት ዝብሎ ዘሎ እግዚኣብሔር ኣምላኽናሲ ካበይ ይወፅእ ክንርኢና ኢሳያስ ምዕራፍ 8 ካብ ቁፅሪ 21 22 ብስም ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ከምዚ ይብል ሸጊርዎምን ጠምዮምን ኣብቲ ሃገር ክዞሩ እዮም ምስ ጠመዩ ድማ ሓሪቆም ንንጉሶምን ንኣምላኾምን ክረግሙ እዮም ንላዕሊ ገጾም ከምቃዕረሩ ናብ ምድሪ ድማ ክጥምቱ እዮም እንሆውን ፀበባን ፀልማትን ሽግርን ፅልግልግን ኣሎ ናብ ድቕድቕ ፀልማት ከዓ ክወርዱ ክድፍኡ እዮም ይብል ስለዚ ናይ ፀልማት ውፅኢት ፀልማት ናብቲ ፀልማት ከእትወካ ዝኽእል ናብቲ ፀልማት ከብፅሓካ ዝኽእል እንታይ ድብለና ዘሎ ኣብዚ ሓዘን ጭንቀት መግዛእቲ ፀልማት መግዛእቲ ሰይጣን መግዛእቲ ሓጢኣት ከምዚ ዝመሰለ ካሉ ብዙሕ ነገራት እውን ኣብ ሂወት ምረት ምስ በዝሐ መከራ ምስ በዝሐ ሽግር ምስ በዝሐ ሽዑ ሰባት ምስ ንጉሶምን ምስ ምድራዊ ንጉሶም ክኸውን ይኽእል እዩ ብዓብዪ ከዓ ምስ ኣምላኾም እንታይ ይኾኑ ይድብለና ደሎ ይበኣሱ የግረምርሙ ይራጎሙ ይፃረፉ ኣብ ከቢድ ምረት ይኣትዉ እዚ ግን ፍታሕ ኣይኮነን እዚ ከዓ ናብ ድቕድቕ ፀልማት ሒዝዎም እንታይ ዝገብር ድብለና ደሎ ዝኣቱ ስለዚ ፀልማት ዝብሎ ናይ እግዚኣብሔር ቃል
ብዛዕባ ፀሓይን ኮኸብን ወርሕን ደይኮነሲ ብዛዕባ ኣብ ሂወት ደቂ ሰባት ሂወቶም ብምረትን ብሓዘንን ብጭንቀትን ብዝተፈላለየ ምረት ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ፀልማት ወይ ከዓ ሰይጣን ወይ ከዓ ኣብ ትሕቲ ከኣትውሉ ክወፅሉ ዘይክእሉ ንሂወቶም ሰላም ኣብ ዘይብሉ ናብራ ዝነብር ነዚ እንታይ ኢልዎ ፀልማት ለዚ እግዚኣብሔር ነዚ ፀልማት ኢልቲ ግን ስዒርዎ እዩ ይብለና ኣሎ እግዚኣብሔር መስገን ሸጊርዎም ጠምዮም ኣብቲ ሃገር ይዞሩ ላዕልን ታሕትን ይብሉ ናብ ካልእ ሃገር ይኸዱ ናብ ካልእ ሃገር ይመፁ እንተኾነ ግን ኢሉ እዚኣቶም ኩሎም እንታይ ኢልዎም ናብ ፀልማት እዮም ዘብፅሑ ኢሉ ማለት እዩ ምስ ኣምላኽ የበኣሱኻ እንተዳ ህድእ ተዘይልካ ከምቲ በዓል ኣቦታትና መፅሓፍ ቅዱስ ንኣብነት ንጉስ ዳዊት ወዲ ምስ ሞተ ዝገበሮ ህድእ ኢሉ ሕጂ ንሱ ከይዲ እዩ ኣነ ናብኡ ከይድ እምበር ኣነ እሱ ናባይ ስለ ዘይመፅእ ኢሉ ርእሱ ንምፅንናዕ ዘዳለወ ከምቲ ኣቦና እዮብ ናይ ደቁ ብዙሕ ነገራት ብሓንቲ መዓልቲ ምስ ኣጋጠሞ እግዚኣብሔር ሃበ እግዚኣብሔር ወሰደ ስም እግዚኣብሔር ኣምላኽ ከዓ ይባረኽ ኢሉ ርእሱ ከዓ ዝህደአ ዘፀናንዐ ናብ ከምዚ ኩነታት እንተዘይኣትዮም ደቂ ሰባት ናብ ከቢድ ምረት ናብ ከቢድ ሓዘን ናብ ከቢድ ምጉርምራም ናብ ከቢድ ምስ ኣምላኽ ምበኣስ ይበፅሑ እሞ እሱ ድማ ናብ ዝገደደ ፀልማት ይመርሖም ማለት እዩ የሱስ ጎይታ እዩ ድሕሪ እዚ ንምንታይ ይመፅእ እንታይሲ ክገብር ኣለዎ ኣይብልና ፀልማት ኣብ ሂወት ሰብ ምስ መፀ ሂወት ሰብ ኣብ ፀልማት እንተደኣላ እቲ ሰብ እንታይ ክገብር ከም ዘለዎን ናበይ ገፁ ክኸይድ ከም ዝኽእልን ኣይርድኦን እዩ ኦረዲ ፀልማት እዩ እቲ ፀልማት ስለ ዝኾነ ብግዜ ፀልማት ወላ ሓንቲ ናብ ዝኾነ ይኹን ቦታ ክትንቀሳቐስ ምቹ ኣይኮነን ናበይ ክትከይድ እውን ኣይትፈልጥን ኢኻ ዘርኤካ ሓባሪ ነገራት እውን የለን ስለዚ ፀልማት እዩ ዝገብርዎ ይፈልጡን እዮም ናብ ዝኸድዎ ይፈልጡን እዮም ቸስ ምስ ኣምላኾም እዮም እንታይ ዝገብሩ ኢልዎም ዝበኣሱ ናብ ዝገደደ ፀልማት እዮም ዝኣትዉ ኢልዎ የሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ፀበባ ሕማቅ እዩ ነዚ ኩሉ ግን እግዚኣብሔር ኣምላኽ መንገዲ ገይሩልና ኣሎ ናብ ኣምላኽ መፂና ርእስና ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር የህዲእና ካብቲ ድቕድቕ ፀልማት ከነምልጠሉ ንኽእል እግዚኣብሔር ኣምላኽ ደገ ገዲፍልና ኣሎ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ኢሳያስ 56 ቁፅሪ 10 ከንብበ እግዚኣብሔር መስገን 56 ቁፅሪ 10 بسم ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሽም ከምዚ ከዓ ይብል ዝናብን ወርጭን ካብ ሰማይ ከም ዝወርድ እሞ ንምድሪ ከየስተየ ከየፍረ ከም ዘፍርን ከም ዘብቅልን ከዓ ከይገበሮ ዘርኢ ንዘራኢ መግቢ ከዓ ንተቐላቢ እቲ ካብ ኣፈይ ዝወፅእ ቃለይ ከዓ ከምኡ እዩ ዝብል ቃል እሙን እዩ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ቃል እግዚኣብሔር እንታይ እዩ እሙን እዩ እቲ ቃል እግዚኣብሔር እንታይ እሙን እዩ 56 ቁፅሪ 10 እስኪ ደጊመ ከንብበ ክብርና ኣምላኽ 56 ቁፅሪ 10 ብስም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ 9 ከንብበ ኣቱም ኣራዊት መሮር ኩልኻትኩም ኣቱም ኣራዊት ዱር ኩልኻትኩም ክትበልዑ ንዑ ኢሉ ሽዑ ቁፅሪ 10 ሓለውቶም ዕውራት እዮም ኩላቶም ኣእምሮ የብሎምን ኩላቶም ከዓ ዘይነብሑ በሃማት ኣኽላባት እዮም ይሓልሙ በጥካ ይብሉ ድቃስ ከዓ ይወስዶም ኣሎ ኢሉ ሕጂ እንታይ ኢልዎም ኩላቶም እንታይ ኢልዎም ዕውራት እዮም ሓለውቶም ዕውራት እዮም ኩላቶም ኣእምሮ የብሎምን ኩላቶም ዘይነብሑ በሃማት ኣኽላባት እዮም ሕጂ ፀልማት ወይ ከዓ ምረት ናይ ቀዳማይ ስሩሕ እንታይ ይትገብር ኣእምሮ እዩ ዝዕውር ፀልማት ኣብ ኣእምሮ እዩ ዝጅምር እቲ ኣእምሮ ምስ ፀልመተ ኩላቶም ዕውራት እዮም ኩሎም ኣእምሮ የብሎምን ዝገብርዎ ከዓ ኣይፈልጡን እዮም ናበይ ከም ዝኸዱ ኣይፈልጡን እዮም ተመራሕቲ ከምኡ እዮም ቶም ተመራሕቲ ከዓ ከምኡ እዮም ይብለና ኣሎ ሰብ ኣብ ትሕቲ ሓጢኣት ኣብ ትሕቲ ባርነት ኣብ ትሕቲ ጭንቀት ኣብ ትሕቲ ከምኡ ዓይነት እንተደኣ ኣሎ ኮይኑ ናበይ ይኸይድ ኣይፈልጥን እዩ መጨረሽትኡ ኣይፈልጥን እዩ እንታይ ይሓስብ ኣይፈልጥን እዩ ኣእምሮኡ ፀልሚቱ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ
بهاماتهم أينوبحنيهم أخلاقات بحريهم كنبحيهم حما أريهم زي كون تداريهم بحريهم تكو قبريهم كنبحو تسأل كلا خلو إيو ناتهم بحري جن أمرهم دحر عويرو كنبحو زي كليهم كم تنكولو زي كليهم إدول دولسو أبسأل ما زنبر السب كم تنكبل حيل يبولون بيقنياتو تسليمي أمرو عويرو يعنتو عويرو سلازقنا مالتي ولا حنت خبل أي كإلني تسلمات انتاي نابي كمي كم تبل أحق زكاني ولا حنت حق زكا أي كإلني تسلمات اندحر لخا إن كان ناي متأي زلخا يحجون كرد أكان كتفلطون موتي إخا ختلالن كافت تسلمات كمي غير كاختوت خمزة لكاون يحق زكا أي كإلني سلازي قد كالا يكونون تسمع راف 4 قطري 4 تنتايلو ناي እግዚአብሔር ቃል كزارب كله إت برهان وانجيل ناي كريستوس إيسوس نسخاني مثلي أملاخ مأنتي كيبرهالو مسي أملاخ إذا عالم إزيام نحاسبات أتم زي أمنو يعويرو الليل برهان كيبرهالكا حقي كيبرهالكا من قد حقي خيتحز من قد برهان كيتحز مأنتي سيطان ويكا أجازة أزا عالم زيام اتخلو كاب قال أملاخن كاب أملاخ واتسا أزخونه قدام يسروح انت أي أمره معواري أمره ندحر عويرو والحان تختم مازازن أي تخيلني خان سلازي إلو معلم أبكم زعينة وشت آتي هزلا مالتي أين يكون عين زي يكون عن تفيوا محازا مجبات أبياتهم درجة تفارخشوا مع الله مالتي يسوس قويتاخا يمتص سلازلون أي موداتو سلازقونه بتخرستيان تسيات تدما تبره كبرنا أملاخون تسينا خندمق تسينا خنبرح لنا نتاعت ليس أبتصل ما زلوا قال نجر برهان كنهوبو خن كلمة أنتي عالم جن تفارخشاتهم أب إيدهم كأليوا أي كألو الفتم ما أزن كتحزوا عزي كألولو ساعات يبتصحتهم سلامنتاي بتصلمات برهان كأري كألني بتصلمات زفرسة كأري أي كألني قال أملاخ برهاني قويتا برهاني كبرنا أملاخنا يكون سلازي حق أنيا برهان كنركب انت دا أخوينا نفتح حق أنيا برهان كنمتسخن كألقان لنا إذي أبتحت تصحي زولو برهانات كلهم سو سراشي سبز صورحهم برهاناتهم سبز صورحهم برهان من البات أوش تجزانا نزولو نجر أوش تجزا نزولو نتي أفت جزا زولو نبرت كبر خيلي كتأمنا خيلي نسرح لهم أطول نوصلو تأمنا يوم إتر نفسي سب زبرها برهان جن نهوت سب كاب سلمى زوج برهان جن እግዚአብሔር አምላኽ ደይኔ ወይ ከዓ ኣብ እግዚአብሔር ቃል ጥራይና ንረኽቦ ማለት እዩ ስለዚ ናብ እግዚአብሔር ቃል ኣቢልና ክንጽጋዕን ክንመጽን ኣምላኽ ይደልየና እዩ ማለት እዩ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኢሳያስ እንታይ ይብላ ኣሎ ከምዚ ይብላ ኣሎ ኣብቲ ቁጽሪ 2 ጣቃ ድማ ንህዝብታት የጎልብቦም ኣሎ ኢሉ ነዚ ዝጠቐስናዮ ብርሃን ግና ክዛረብ ከሎ ሽዑ እንታይ ኢሉ ነቶም ህዝብታት ጣቃ ይመጾም ኣሎ ጸልማት የጎልብቦም ኣሎ ግናኸ ኣብ ልዕሊኺ ግን ክብሪ እግዚአብሔር ኣምላኽ ينصبارق الله إله كبر أملاخ قبل عليخي يورد الله كبرنا أملاخنا يكون نخلو جزي اللو بزي ساعات زي نزسهم عني ملأختي كم حلال فدسي بلني نخلو جزي اللو نناي سلمات جزي نناي حزن جزي نناي مرات جزي نناي بخيات جزي نناي سنات جزي نودكت جزي نبوزح جزي اللو كاود ما كال جزي خالو قيتاي مسكن كال جزي ما تيدما ناب كال زم حلال فكا جزي ما قالو كاب سلمات نبرهان تساقرلو كاب دخام نبرتع تساقرلو كاب مسأل نمهلاو تساقرلو كاب حمام نفوت تساقرلو كال برهان كا قالو እግዚአብሔር መስቀል ኣብዝንታይሉ ግናኸ ኢሉ ጸልማት ኣሎ ጣቃ ኣሎ ከምዝሎ ግናኸ ክብሪ ኣምላኽ ድማ ኣብ ልዕሊኻ ወፂሉ ኢልዋ እግዚአብሔር መስቀል ኢየሱስ ጎይታይ እግዚአብሔር ኣብ ልዕሊኻ ክወፅእ ክብሪ ኣብ ልዕሊኺ ክርአ እዩ ኢልዋ ኣምላኽ መስቀል ክብሪ ኣምላኽ እዚ ክኸውን ካብቲ ጸልማት ካብቲ ጣቃን ካብኡ ከውፃእና ናይ እግዚአብሔር ክብሪ ብልዕሊና ኣሎ ናይ እግዚአብሔር ብርሃን ወፂሎ ናህና ግደ ግን እንታይ እግዚአብሔር መስቀል ናህና ግደ
اتبرهان أبانا خعي اتخبر أملا كبانا خمتس اتتصلمات كبانا خخيد اتمرات كبانا خطفق جن نايسب جده انتاي ألو اندحريلنا جن نايسب جده خا ألو كبرنا أملاخنا يكون نايسب جدا تأيو مس እግዚአብሔር مسمع مس قالو مسمع بلبخا مس أملاخ مقطعم كاب كله نجركا تمليسكا بمولو لبخا ناب እግዚአብሔር مقرب بمولو لبخم انت دا أدليكم منس كترخبونكم إلو من اتأبو برهانات اتزلألمو برهان زغني እግዚአብሔር انت دا أدليخايو اتبرهان يركبلكا سلمات دماغا باخا يرحق كبرنا أملاخ أبوسي معرف شو دشتي خب حدا سقاو سلسة انتهي بالنا እግዚአብሔር قال نسو قددنا قطعينا آمين قطعينا إيه خايو نسو وقعنا كزننا دما أي أمو نعو ناب እግዚአብሔር أملاخنا نملس أب صلمات انت دا اللخا تحبابا رايا بالكان እግዚአብሔር وناي صلمات تحبابا رايا يكونن كمي غير كان برهان كتقرب تخيل دا برهان أب زوريا خاي قبرل كامبر مسلمات حبرات يقولون እግዚአብሔር سلزي ات برهان نابانا خمص ات فوس نابانا خمص تمزنان كنرخبو ات مطعي كنرخبو ات محواي كنرخبو انت دا خوينا حدا نغري نغرنا زو صحف انت كنقبر ناب እግዚአብሔር كنمص እግዚአብሔር من قد خارئني برهان كهبن ابرهان لي برهان كا حقها فلطني انت ايه خجبر بين كم زخيدا يفلطني ابي كم زرخبك يفلطني برهان كابرهان لي እግዚአብሔር إلنا ناب እግዚአብሔር مس نقرب بملؤ لبنا ناب أملاك مس نمص እሱ ድማ ይረከበልና እግዚአብሔር መስቀን ብርሃኑ ከዓ የብርሃልና ኢየሱስ ጎይታይ ኣብ ሆሴዕ ምዕራፍ 5 ቁጥሪ 13 ከንብባ እግዚአብሔር መስቀን እዚኣ ጽሕፈት ከንብባ ሆሴዕ ምዕራፍ 5 ከምዚ ይብለና ናይ እግዚአብሔር ቃል ኢየሱስ ኣብ ልዕል ኩሉ ጎይታይ ሃሌሉያ هوسع معرف حمشته قص 13 سقاب 10 تحمشته مالتي كم زيبل بسميته كم زيبلنا بسميتوس إفريم حمامو يهودا خا قسلو مصر ايو إفريم ناب أسور كده ناب نوغوس يارب دما لاخه جناخه كتعيوكم اي كالون كاب قسلكم كام أي حويكم نبل أنا نفرم كم أنبسا نبيت يهودا خا كم شدن أنبسا خوخون إيه أنا ون أنا زريفة خخدن إيه كوسط كا إيه زد حندما يلا ندابلا يقتل مالتي يزارب يسوس كريستوس قويتا شفت 10 تحمشته بلوم كسع زفلطو قصي كا كسع زدليو أنا خخيد ناب بوت أول كملت إيه كملت إيه يا قريتا كملت إيه مس سببهم أنجيهم كدوليني إيوم أنا آخر كبلهم إيه مالتي دحر قويت هاي بارا أجي إفريم حميم الله يهودا قصيل الله زيهم كلت يوم نجد إسرائيل زيهم قصيل مالو زيهم حميم مالو بحمامهم ناب እግዚአብሔር يتملسون نام من دا نام نقص نام نقص يتقرعلو ويك نام نقص مالأختانيا تاتو ملأخلو انت خونا قن እግዚአብሔር كزاربهم كلهم انت عيدو بلدلو نقص كحويكم اي كألن كزننكم اي كألن كفوسكم اي كألنيو بس ولفت 10 تحمشته قنا نساتهم ناباي كموتو قد اي كسع زدوليو كسع زدوليني انا خيدي نابوتاهم ون كملس ايه مس سببهم انجيهم كدليوني ايوم ኢየሱስ ጎይታ ብዙሕ ኮለል ዘይምባል መልሲ ኣብ እግዚአብሔር ይዘሎ ፈውሲ ኣብ እግዚአብሔር ይዘሎ ብሕማምካ ብጭንቀትካ ብምረትካ መጀመርያ ናብ እግዚአብሔር ተመለስ ናብ እግዚአብሔር ንጸጋዕ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ እግዚአብሔር እንታይ ይገብር ክንሪአይና ኢየሱስ ጎይታ እግዚአብሔር ይፍውስ እግዚአብሔር ይዝንን እግዚአብሔር የጥዒ እግዚአብሔር ይምሕር እግዚአብሔር ብርሃን ይህብ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ ኣብ ነገስታት ኮነ ኣብ ካልእ ኣይኮነን اتفوسي اب እግዚአብሔር አምላኺ ክብርና አምላኽና ይኹን እሱ የጥዒ ስኻ ይሕዊ እትናይ ውሽጢ ፈውሲ እቲ ኣብ ውሽጢ ሰብ ዝርከብ መቸም ሕጂ ንሕና ንብል ዘለና ግዳማዊ ማንነት ኣይኮንና ንብል ዘለና እንታይ ደኣ
اتوشتاو فوسي وشتاو معراي وشتاو طعنا وشتاو سلام وشتاو برهان كاب تصلمات كاب ጭንቀት كاب حزن كاب قيم كاب بقل او وشتخا كاب زقمت كله كفو زبل وصيخا ببرهان كتمالالس بسلام كتمالالس نهوتك السلام كترغبا هوت كترغبا لاخذك المنتي ناب እግዚአብሔር نمصامو እግዚአብሔር كتابو برهانات نوشتنا برهان هيبو نحمامنا نጭንቀትና نمرتنا نصلماتنا ارحيقو سلام كبرنا ኢየሱስ ጎይታይ ለዚ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ጎይታይ ኢየሱስ ይባርኩም ኢሳያስ 61 ቁጽ 1 ክዛረብ ከሎ ከምዚ ኢሉ ንሱቡራት ልብ ክዝንን እግዚአብሔር ቀቢእኒ ኢሉ ንሱቡራት ልቢ ንኡሱራት ንሕሙማት ንሙታት ከተንስኦም ንድኻታት ከዓ ወንጌል ክሰብ ከሎም ብስራት ከበስረሎም ጥዑም ብስራት ከበስረሎም እግዚአብሔር ቀቢእኒ ኢሉ ይዛረብ ስለዚ ዝተሰብረ ልቢ ንዝሓዘነ ልቢ ንዝኸበዶ ካብ ዝኣተኻዮ መውፂ ንዝጨንቆ ነፍሲ ብርሃን ኣብ እግዚአብሔር ይዘሎ ናብ እግዚአብሔር ንመለስ ቆስልና ከዝንን ማእሰርትና ክፈትሕ ንሱ ብቆዒ እግዚአብሔር ሽሙ ንዘለዓለም ይባረክ ኣነ ክሰፍፍ ይብል ኣነ ክፈውስ ይብለካ እግዚአብሔር ፈዋሲ እዩ ኣነ ቆስልኻ ክሰፍፍ ይብል እግዚአብሔር ቆስልኻ ይሰፍፍ ክብርና ኣምላኽና ይሁን ኢየሱስ ኣብ ልዕል ኩሉ ጎይታይ ስለዚ በዚ ኣጋጣሚ እዚ ኣብ ሓዘን ዘለኹም ኩልኩም ኣብ ሽግር ዘለኹም ኣብ ፀበባን ዘለኹም ኣብ ስደት ኣብ ዝተፈላለዩ ቦታ ፋሕ ብትንኢልኩም ዘለኹም እንታይ ክገብር ኢላ ነፍስኩም ዓቕላ ፀቢብዋ ዘሎ ፀልማት ኮይንኩም ዘሎ ናብ እግዚአብሔር ተመለሱ ኣምላኽ መንገዲ ኣለዎ ንዓኹም ንኩልኩም ማለት እዩ እግዚአብሔር ነቲ ብሙስሊ ዝፈጠሮ ሰብ ሰናይ እምበር ናይ ክፉእ ሓሳብ የብሉን ስለዚ ናብ እግዚአብሔር እንተዳኣ ተመሊስና እግዚአብሔር መንገዲ ኣለዎ ንዓኹም ንኩሉ ሰብ ማለት እዩ ጎይታ ሽሙ ዘለዓለም ይባረክ ናብ እግዚአብሔር ናብቲ ኣቦ ብርሃናትና ናብ ኣምላኽ እንተዳኣ ተመሊስና እሱ ንነፍስ ወከፍና ዝኸውን ብርሃን ኣለዎ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ህያው ክገብረና ብመንገዲ ህያዋን ከዓ ከመላልሰና እሱ እኹሉን ብቑዕን እግዚአብሔር ሽሙ ይባረክ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ብዛዕባ ዝብርሃን እዚ እንታይ ይብለና ስጋዕ ሕጂ ብዛዕባ ኣብ ብሉይ ኪዳን ዘሎ ብርሃን ፀልማትን የከዛረብ ፀኒሐ ኣብ ሓድሽ ኪዳን እዚ ብርሃን እዚ መን እዩ እንታይ እዩ ከመይ ጌርና ክንረኽቦ ንኽእል ከመይ ጌርና ምስ ብርሃን እዚ ተጋጢምና ክንከይድ ንኽእል እስኪ ክንሪኦ ኢና እግዚአብሔር ሽሙ ንዘለዓለም ይባረክ ብርሃን እቲ ኣቦ ብርሃናት እስኪ ኣብ ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጽር 7 ክንሪኢ ኢና እግዚአብሔር ይመስገን ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 1 ቁጽር 7 ክብር ንጎይታ ከምዚ ይብል ካብ 6 አንቢበያ ብስም ኢየሱስ ከምዚ ይብል ዮሃንስ ዝስሙ ሰብኣይ ካብ ኣምላኽ ተላኢኹ ተንሰአ ኩሎም ብኡኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ምስክር ክምስክር ንሱ ንምስክርነት መጸ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጸ እምበር ንሱ ብርሃን ኣይነበረን እቲ ነፍሱ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም ይመጽእ ነበረ ኣብ ዓለም እውን ነበረ ዓለም እውን ብኡ ኮነት ግናኸ ዓለም ግን ኣይፈለጠቶን ይብል እሺ 7 ክንሪኣይና ምስ 6 ጌርና ዮሃንስ ዝስሙ ሰብኣይ መጽኡ ኩሎም ብኡ ናብ እምነት ምእንቲ ክበጽሑ ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ክምስክር መጽኡ እምበር ንሱ ብርሃን ኣይነበረን ዮሃንስ መጥማቅ ቅድሚ ጎይታናን መድሓኛን ኢየሱስ ክርስቶስ ተወሊዱ ብዛዕባ ድሕሪኡ ዝመጽእ ዘሎ ብርሃን ወይ ከዓ መድሓኒ እንታይ ይገብር ነይሩ ይዛረብ ብዛዕባ ብርሃን ሓደ ዓብይ ብርሃን ድሕሪኡ ይመጽእ ከም ዘሎ ይምስክር ይዛረብ መንገዲ ይጸርግ ነቲ ህዝቢ የዳልዎ ነይሩ መንግስቲ ኣምላኽ ይሰብኽ ነይሩ ሰባት ከመይ ገይሮም ናብ ኣምላኽ ብእምነት ክምለሱ ከም ዘለዎም ይነግር ነይሩ ግን ብዛዕባ ብርሃን ደኣ ይምስክር ነይሩ እምበር ንሱ ብርሃን ኣይነበረን ክብርና ኣምላኽና ይኹን ብርሃን ኣይነበረን እሱ ንምስክርነት ደኣ ንእምነት ብእምነት ሰብ ናብ ብርሃን ከመይ ገይሩ ክመጽእ ከም ዘለዎ ደኣ ይምስክር ነይሩ እምበር ንሱ ብርሃን ኣይነበረን ሉቃስ ምዕራፍ 3 ቁጽር 16 ክዛረብ ከሎ እውን ከምዚ ይዛረብ እስኻ ዲኻ ትኽመጽእ ዘሎ መሲሕ እስኻ ዲኻ ትኽመጽእ ዘሎ ብርሃን ኢሎም እስሓተትዎ ኣይኮነን ኣነስ ብኡ ክትኣምኑ ደኣ ይነግረኩም ኣለኹ እምበር
أنا بما يطمق الله هناك سناي ما يطمق أقول توهي وسلز نبرة أنا بما يطمقكم الله تبدحري دمت سجن كهباي عبي سلز وانا فحاولن بمنفس قدسن نسو يطمقكم أنا ناي إجرو أساءن سراك ويك على إجري تفتحوا أنا جامو أي كإلني السو خباي عبي دحري متسألو تدالو اندبله يوحنس بزعبات زمت زنبرة برهان انت يقبر نيرو ينقر نيرو خبرنا أملاخنا يكون ينقر نيرو جن برهان أيكونا كان برهان زبهال أي متأ يوحنس معرف حدا قص عيسان شوعتن انتريناون قدمي نيري إلو قدمي نيري بدحري متأ زولو يمثل جن كباي عبي السيو تحق إنيا من قدي ويكا حق إنيا برهان اندبله بزعبات برهان يوحنس يمسكرن يزاربن نيرو مالتي سلازي إذا حق إنيا برهان مني كن رأينا እግዚአብሔር አምላኽ መስገን أب حدش كيدان مالتي يوحنس معرف حدا أبز يوحنس بزح خزارة بيقويتاي مسجد مغنياتو تصبق غيرو سلاز قلت اللين السو مالتي يوحنس معرف حدا خبرنا أملاخنا يقول كاب قصة الشعاتن عسرتن كن رأينا خمزي بل يوحنس برهان كم زي يكون كله تزاري بيو كال برهان بدحر إيمت خمسة لجن مسكير الله زعبر شو من زال العالم يبارك تلذي أبز معرف حدا قصة الشعاتن عسرتن كزارو كله خمزي لنا إتن نفس وكف سب زبره برهان حقي ناب عالم يمت نبره كبرنا أم كلت عبيت نجار على لبزي إتن نفس وكف سب زبره برهان حقي نفس وكف سب أم نفس وكف سب كبره بقعد زلو حيل زلو ملكتاوي كإلت زلو ناي حقي برهان نفس وكف سب يبرهيو كالاي ناي حقي برهان زي أبي شو يبارك ناب عالم يمت نبره إلو أب عالم كأن يري إلو أب عالم كأن نيري علمون بقو خوينا إلو عالم قنا أي فلت أتا نفس وكفي إذا بره ناي حق برهانيو أرتفشال يكونن أب عالم نيريو زلا علماويو عالم بقو خوينا عالم قن أي فلت أتا سلازة عالم نتي زقبران نتوانعن نتي كل خفاءات أرحيقو برهان سلام كهبا زخئل حقنيا برهان سلازي تقبلتهم ويكا سلازي فلتتهم جنا أبسلمات تنبر الله مالتي يسوس ورد عملاقي أبسلمات تنبر الله أيد لي كاني لاتو أي فلتكاني لاتو أنا سحنتي مثالي خبوكم حانت عطرو بعلكم بصراحكم ما بمريت غيركم صرحوا بسيراميك نجار غيركم صرحوا بزغنه حانت عطرو لاتكم ناتكم يا بعلكم صريحكم ما نزا عطرو زيام كتد لكم كلا ما يتملوا كتد لكم كلا زيت تملوا كتد لكم كلا معر ملوا كتد لكم كلا أجبوا ملوا እግዚአብሔር مسكن تصبوا ملوا أب زغنه معلتخا لكم نزدلكم مو كاو እንዳልዓልኩም كأتهبو نبلو مالتي حانت معلتي كيدكم نتزمل أقوم معار أو تيهم كافت معار كهبو مسكركم جر إتا عطرو أي تحزني أي تقربني أنت تبلكم أف أو تأسي أي دليكم مني أنت تبلسي أنت يمتسمعكم إتا بعلكم زقبركم ما إتا تبقوا زملاءكم ما بعلكم أف أو تأ كي تحزني كي تنكفني أي دليكاني كي تقربني أي فلت أكاني أنت تبلكاسي أنت متسمعك عالم نتزجبرا وانا أجباري أزغنا أملك أي فلت أكاني أتولى زل الحج كومي ناب عالم واتي عالم بو أخوينا عالم جناي فلت أطن أي تقبلتهم متعرف ديسكومي يقولنا أي تقبلتهم نتشجعتهم يبلنا يسوس بويتاي سلزي أنت متسمعك عالم أبكم زغنا تحت هذا الحج نفس وكف سب زيغنت عليت قنقا صوتا كيف له كبرنا أملاخكم كيف له
ንነፍስ ወከፍ ሰብ ከብርህ ዝኽእል ምልኣት ዘለዎ ጎይታ ምስ መጽ ዓለም ኣይተቐበለቶን እዚ ብርሃን እዚ ግን ሕጂ እውን እስቲል ኢዱ ዘርጊሑ ይጽበሎ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ኣብታ ዮሐንስ 1:5 ከንብብ የእግዚአብሔር ይመስገን 1:5 ከምዚ ይብለና ብርሃን ከምዚ ኢሉ ካብ ክልተ ተንቢበያ እሶኬም 5 ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ግና ኣይሓዞን ራእዩ እቲ ንህዝብታት ዘጎርበበ ጸልማት እቲ ንህዝብታት ዘጋረደ ጸልማት ጣቃ ዘብርህ ንዕኡ ዝኣሊ ኮንትሮል ክገብሮ ዘይክእል ብርሃን ሓቂ ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ኣብ ጸልማት የብርህ ጸልማት ክሕዞ ኣይክእልን ይክቋቆሞ ኣይክእልን ይክጻወሮ ኣይክእልን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ጸልማት ክሕዞ ዘይክእል ኣብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ከብርህ ዝኽእል ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ጸልማቱ ክኣሊ ዝኽእል ጸልማት ክቋቆሞ ዘይክእል ናይ ሓቂ ብርሃን ሃሌሉያ ሓቀኛ ብርሃን ጥራይ ዘይኮነኻ ህይወት ዝህብ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ህይወት ከዓ ዝህብ ቁፅሪ 1:4 ንርአዮ ከምዚ ይብል ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ ነበረት ህይወት ኣብኡ ነበረት እታ ህይወት ከዓ ብርሃን ሰብ እያ ክብርና ኣምላኽ ይኹን ብርሃኒ ህይወት ኣለዎ እዚ ብርሃን እዚ ብርሃኒ ህይወት ኣለዎ ብርሃኒ ፈውስ ኣለዎ ብርሃኒ ሰላም ኣለዎ ብርሃኒ መንገዱ ቁልዕ እዩ ብርሃኒ ዘዳናግር የለን ክብርና ኣምላኽና ይኹን ናይ ሓቂ ብርሃን ንነፍሲ ወከፍ ሰብ ዘብርህ ብርሃን ሓቂ ናብ ዓለም መጽ ነበረ ዓለም ግን ኣይተቐበለቶን እሱ ናይ ሓቂ ብርሃን እዩ ጸልማት ኣይሕዞን እሱ ናይ ሓቂ ብርሃን እዩ ህይወት ኣብ ኣለዎ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ብርሃን እዩ ህይወት ኣለዎ ጸልማት ክሕዞ ኣይክእልን እዩ ኢየሱስ ኣብ ልዕል ኩሉ ጎይታ እዩ رأي معرف يوحنس معرف 9:5 خلينا نببينا خبر نقول يسوع كريستوس يقول يوحنس معرف 9:5 باسم يسوع كريستوس نازريت او خمزي بل انا اب عالم كله برهان عالم ايه كبرنا املاح ازي زتزاربو غويتانان مدحنينان يسوع كريستوس انا برهان عالم ايه إذن نفس وكف سب زبره برهان حقي كريستوس يبحال معرف شمانته كبرنا أملاككم قصر 10 معرف شمانته يوحنس قصر 10 هاليلويا معرف شمانته قصر 10 بشم يسوس شعي يسوس أنا برهان عالم إيه إذا تسعبني ببرهان هيوت كركب إمبر بسلمات كيدسي إيلو كم بحدش تزاربهم كريستوس يسوس كم زيلو شوعي يسوس أنا برهان عالم إيه إنت تسعبني ببرهان هيوتن كركب إمبر بسلمات كيد إيو إيلو كم بحدش تزاربهم كريستوس يسوس برهاني إنت نعود سعبوه عني ببرهان إمبر بسلمات ما أنت خي مالالس كريستوس برهان كوينو ما يتسيلو سلازي يسوس قويتاي إذ برهان زينا بهيوتنا كبرحالنا تسلمات كابانا دخم كابانا مرقم كابانا ودكت كابانا نخرحق كرحق لنا زغل تسلمات كحزو حاتات كحزو مرقم كحزو زيك الحادة كريستوس قويتانا مدحرينا يسوسي سلازي مسؤو زغوانا مسؤو زمالالس مسؤو زنكاساقس انتا يكونن نعود صعبو مسؤو زلقب انتا يكونن ببرهان بربت سلمات اي كيدني إلو كم بحدش تزاربون كبرنا أملاككم إذا قال إذا أمن قالي مولو برهاني وسخ زي اللي حاجة زي اللي برهاني ناي حق برهاني هيوت زلو برهاني بيوت بحقي ببرهان تمالالس مس كريستوس مزخون نفس وكف هيوت بؤو بريها
ካብ ጸልማት ካብ ድኻም ካብ ሓዘን ካብ ምረት ካብ ጭንቀት ወጽያ ብሰላም ብብርሃን ንኽትመላለስ ክርስቶስ ብርሃን ኮይኑ ናባይ ናባኹ ናብዛ ዓለም እዚኣ እንታይ ኮይኑ እዩ ተጋሂዱልና እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን እቲ ብርሃን ህይወትካ የብርህ ኢየሱስ ኣብ ልዕሊ ኩሉ ጎይታይ ሃሌሉያ ነዚ ብርሃን ዝኾነ ክርስቶስ ክንስዕብን ክንቅበሎን ክንፈልጦን ኣፍታ ናይ ሃውሳዕ ዓንተ በኸንብባ ከለኹ እንታይ ኢልና ንእግዚኣብሔር ሲ ንስዓቦ ክንስዕቦ ከዓ እንታይ ንግበር ንፍለጦ ንዘይትፈልጦ ክስዕባ ኣይትኽእልን ኢኻ ንዘይትፈልጦ ትኸይድ ከለኻ መጨረሻኻ እንታይ ምዃኑ ኣይትፈልጦን ኢኻ ማለት እዩ ስለዚ መጀመርያ ምፍላጥ የድሊ ድሓርካ ወሲንካ ምስዓብ የድሊ በኣርከስ ካብ ጸልማትና ካብ ውድቀትና ካብ ሞትና ካብ ጥፍኣትና ከውፃኣና ኢሉ ብርሃን ኮይኑ ዝመፀልና ጎይታናን መድሓይናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ ንሱ ከዓ እንታይ ይብለና ኣሎ ንዓ ናባይ ምሳይ ተመላለስ እሞ ብጸልማት ኣይክትመላለስን ኢኻ ብርሃን ኣባኻ ዝኸውን ብርሃን ኣባኻ ዝበርህ ክብርና ኣምላኽ ዮሃንስ 12:46 ናብ መወዳእታ ገፀ ጎይታ ይኽበር ሃሌሉያ እንታይ ኢሉና 12:46 ምዕራፍ 12 46 بسم ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ናዝሬታዊ ከምዚ ይብለና እቲ በኣይ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጽኤ ኣለኹ ክብርና ኣምላኽ ይኹን እቲ በኣይ ዝኣምን ዘበለ ኣብ ጸልማት ምእንቲ ከይነብር ኣነ ብርሃን ኮይነ ናብ ዓለም መጽኤ ኣለኹ ናብ ክርስቶስ ዝመጸ ዘበለ ኣብ ጸልማት ኣይነብርን እዩ ድኻም የለን ኣይንብልን ኢና ሓደ ግዜ ጌጋ የለን ኣይንብልን ኢና ከምኡ የለን ሰብ ስለ ዝኾነ ግን ኣብ ጸልማት ግን ኣይነብርን እዩ ኣብ ሞት ግን ኣይነብርን እዩ መጽሓፍ ቅዱስ ኣብ ማቴዎስ ክዛረብ ከሎ እንታይ ኢሉ እቲ ኣብ ጸልማት ዝነብር ኣብ ድነሞት ዝነብር ህዝቢ ዓብይ ብርሃን ረኣየ ይብለና ስለዚ ናብ ክርስቶስ ዝመጸ ሰብ ጸልማቱ ተሳዒሩ ጸልማቱ ኸይዱ ብርሃን ይኾነሉ ማለት እዩ ስለዚ ብርሃን ክመጽ ክብሪ ኣምላኽ ወፂልኪ እሞ ተሲኺ ድመቒ ተሓጎሲ ብርሃን ክንኻልኦት ኣርእዮም ዝብል ዘሎ ማለት እዩ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ስለዚ እቶም ብውሽጢ ዘለናን እቶም ካብ ውሽጢ ወፃእን ዘለናን ኩላህና እቶም ኣብ ቤት ኣምላኽ ኣለና ንብልን የለና ንብልን ኩላህና እዚ ብርሃን እዚ የድልየና ንነብሲ ወከፍና ኩሉ ግዜ ምዝ ብርሃን እዚ ተጣቢቕና ደው ክንብልን እዚ ብርሃን እዚ ደሚቑ ኣብ ሂወትና ክንረአን የድልየና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ማቴዎስ 5:14 ከዓ እንታይ ኢሉና እስኻትኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም እቲ ብስመይ ዝመፀ ሃሌሉያ ብርሃን እምበር ጸልማት ኣብኡ ኣይስዕርን ኣይነብርን ኣብ ጸልማት ኣይነብርን ብጸልማት ኣይመላለስን እዩ ንስኻትኩም ቶም ብክርስቶስ ዝኾንኩም ቶም ሰዓብተይ ዝኾንኩም ብርሃን ዓለም ኢኹም ማቴዎስ 5:16 ክዛረብ ከለኹ ኣሽዑ እንታይ ኢሉ እንታይ ብርሃንና ከመይ ጌርና ኢና ብርሃንና ዝደምቕ ከመይ ጌርና ኢና ብርሃንና ንዓለም እንሪኦ እንተዳኢልና እንታይ ኢሉ ነቲ ጽቡቕ ግብርኹም ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግንዎምስ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰባት እንታይ ይኹን ይድመቕ ኢሉ ኣየና እዩ ዝደምቕ ብርሃን ናህና ብርሃን ሰብ እንታይ እንተዳኢልና ጽቡቕ ህይወት ጽድቂ ቅድስና ሓቂ ንጽህና ትሕትና ፍቕሪ ለውሃት ትዕግስቲ ክብርና ኣምላኽና ይኹን ምምቃል ኢየሱስ ጎይታ እዩ ሕዙን ርኢኻ ምጽንናዕ ከምቲ ጎይታ ድበሎ ንሕዙናት ከጸናንዕ ንዝተሰብረ ልቢ ክዝንን መጽ ድበሎ ጎይታ ይባረኽ ንድኻታት ብስራት ከበስር ድበሎ ሕዙን ተሪኢኻ ከተጸናንዕ እሱ እንተለካ ተሪኢኻ ካብ ዘለካ ክትመቅል ድኹም ተሪኢኻ ከተባራትዕ ብኩሉ ማለት ኢየሱስ ጎይታ እዩ እዚ ኣብ ቅድ ነዚ ሪኦም ነቲ ኣብ ሰማይ ዘሎ ኣቦኹም ምእንቲ ከመስግኑ ብርሃንኩም ኣብ ቅድሚ ሰብ እንታይ ይኹን ይብራህ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ብብርሃኑ ብርሃን ምርኣይ ማለት ኣሰር ኣሰሩ ምስዓብ ክርስቶስ ኣብዚ ምድሪ ክሓልፍ ከሎ ተሓቀኛ ብርሃን እንታይ ምሂሩ እንታይ ኣርኣያ ገዲፍልና ኸይዱ ናይ መጨረሻ ሓንቲ ጠቕስ ከንብብ እሞ በዚኣ ክንፅሊ ኢና ጎይታ ይባረኽኩም ስም እግዚኣብሔር ካብ ዘለዓለም ይባረኽ ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ካብ ቁፅሪ 10 ብስም ኢየሱስ ክርስቶስ ከነንብቦ ኢና እሞ ብኡኡ ክፅልኤ ክብርና ኣምላኽ 5 ካብ ቁፅሪ 10 ከምዚ ይብል
ፍረብርሃን ብሰናይ ዘበለን ብጽድቅን ብሓቅን እዩ ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም እሞ ብጎይታ ግና ሕጂ ብርሃን ኢኹም ንጎይታ ዘሐጉሶ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ግንሕዎ ደኣ እምበር ነቲ ፍረ ዘይብሉ ግብሪ ጸልማት እሲ ኣይትሕበርዎ የሱስ ጎይታ ደጊመ ከንብባኤ ፍረ ብርሃን ብሰናይ ዘበለ ብጽድቅን ብሓቅን እዩ ቀደም ጸልማት ነርኩም ኢኹም እሞ ብጎይታ ሕጂ ብርሃን ኢኹም አሜን ንጎይታ ዘሐጉሶ እናመርመርኩም ከም ደቂ ብርሃን ኮይንኩም ተመላለሱ ንጎይታ ዘሐጉሶ ንእግዚአብሔር ዘሐጉሶ ኣሰሩ እንዳ ረገጽና ኣሰሩ እንዳ ሰዓምና ዘሐጉሶ ነገር እናገበርና ጽድቂ ሓቂ ንጽህና ምስ ኩሉ ሰብ እንዳነበርና ንኣምላኽ እንዳኸበርና ኣብዛ ምድሪ እዚኣ ክንመላለስ ከለና እግዚአብሔር ኣምላኽ በኣና ይሕጎስ ጎይታ በኣና ይሕጎስ ብርሃኑ ኣብ ፀጽባሕ ኣባና ይደምቕ ከምቲ ምሳሌ ዝልዎ ዘሎ እንታይ ኢልዎ ኣይ ጻድቃን መብራህትሲ ቀትሪ ስጋዕ ዝኸውን እናደመቐት ትኸይድ ኢልዎ ኣምላኽ መስገን ስለዚ እውን እንታይ ኢሉና ብርሃንኪ መጺኢ ትጽበየ የለን ክብሪ እግዚአብሔር ከዓ ወፂልኪ መተሲኺ ብርሂ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ሎሚ ከም ናይ ብሉይ ኪዳን ኣይኮነን ሎሚ ሓድሽ ኪዳን እቲ ብርሃን ኣብ ማእኸል ዓለም ኣብ ማእኸል ተገሊፂ ጎይታ ይመስገን መጺልና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ነብሲ ወከፍና ልዕሊ እኹል ዝኾነ ብርሃን ጎይታ እዩ ስለዚ ነዚ መልእኽቲ ትሰምዓኒ ዘበልካ ኩሉ ሰብ ኣብ ምረት ኣብ ድኻም ኣብ ጭንቀት ኣብ ዓቕሊ ጽበት ዘለኻ ንዓ ክርስቶስ ከብርሃልካ እዩ ክርስቶስ ብርሃን እዩ ክርስቶስ ህይወት እዩ ክርስቶስ ሰላም እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እዚ ብርሃን እዚ ወፂኡ እዩ ኩልኩም ብክርስቶስ ኮይንኩም ብጎይታ ኾንኩም ትሰምዑን ኣሕዋተይ ድማ መዋርስተይ መገላግልተይ ኩልኩም ድማ እዚ ብርሃን እዚ ይድመቕ ኣብ ህይወትና ተሲና ንድመቆ ነቲ ኣብ ድነሞትን ኣብ ጸልማትን ዘሎ ፍርሓት ሒዝዎ ዘሎ ስምባደ ሒዝዎ ዘሎ ጽባሕ እንታይ ክኸውን የኢሉ ሰማይ ከይነጥቦ ክጥምት ዝሓድር ዘሎ ኣነ ንስኻትኩምን ብርሃን ኢና ተሲና ብርሃንና ነብርሃሉ ተሲና ክርስቶስ ንስበኸሉ ተሲና ሓቂ ንንገሮ ንጸልየሉ ኣብ ክንዱ ጠጠው ንበል ጎይታ ከዓ ከብርሃሎም እዩ ጎይታ ይባርክኩም ጽኒልኩም ስለ ሰማዕኩም ንእግዚአብሔር ይባርክኩም ንጽልይና ኢየሱስ ጎይታ እዩ ኣምላኽ እግዚአብሔር ስለዚ ጥዑም ኣዋጅ ቃልካ ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ብርግጽ እግዚአብሔር እንሆ ጸልማት ሓሊፉ ድሮ ብርሃን ኮይኒ ተባሂልኩም ተጻሕፈ ጸልማት ጊዜና በሃገር ደረጃ በቤተ ክርስቲያን ደረጃ ብግሊ በፋሚሊ ደረጃ ናይ ጸልማት ጊዜና ሓሊፉ ሎሚ ወጋሕታ ስለ ዝኾነልና እግዚአብሔር ነመስግነካ ኣለና ብርሃንኩም መጺ ተሲኹም ድሞቑ ኢልካና ስለ ዘለኻ እዚ ዓብይ ብስራት እግዚአብሔር ኣምላኸ እዚ ንዓና ዓብይ ምጽነና ዓብይ ደበስ ዓብይ ሓጎስ እሞ ጎይታ ኣዚና ነመስግነካ ኣለና ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ጽልይ ኣለኹም እዚ ቃል እዚ ጎይታይን ኣምላኸይን ቃል ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ ድምፂ ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ እዚ ቃል እዚ ህይወት ክኸውን ልክዕ ከም ዝተምሃርናዮ እቲ ብርሃን ህይወት ሰብ ነበረ ኢልካ ንኣኻ ብርሃን ሰብ ነበረ ኢልካ ንኣኻ ሞ እዚ ቃል እዚ ኣብ እዝኒ ዝበጽሓሉ ዘበለ ሰብ ብሽም ጎይታ ኢየሱስ ብርሃንካ ክበርሃሉ ጽልለኹ ካብ ድኻም ክሕይል ካብ ውድቀት ክትስእ ካብ ሞት ክባራበር ካብ ጸልማት ናብ ብርሃን ካብ መንግስቲ ጸልማት ናብ መንግስቲ ኣምላኽ ናባኻ ናብ ፍቁር ወድኻ ኢየሱስ ክርስቶስ መንግስቲ ናብ መንግስቲ ብርሃን ክሰጋገር ሎሚ ብእምነት ጽልለኹ ኢልካና እኮ ንስኹም ቀደም ጸልማት ነርኩም ሕጂ ግን ክርስቶስ አብርሂልኩም እዎ ጎይታይን ኣምላኸይን ጸልማትና ተሳዒሩ ብርሃን ካርኢና ኢና ሎሚ ጽልይ ኣለኹም ኢየሱስም እዚ ቃል እዚ ኣብ ሰሙዕ ዘበለ ሓያል ብርሃን ኮይኑ ክደጉሕ ጸለኹ ጸልማት ካብ ህይወት ደቂ ሰባት ክቐንጠጥ ጸለኹ ምረት ካብ ደቂ ሰባት ክእለ ጸለኹ ሓዘንን እህታን ክግፈፍ ጸለኹ ጸልማትን ጣቃን ካብ ልዕሊ ኩሉ ሰብ እግዚአብሔር ኣምላኸ ክእለ ጸለኹ ብደረጃ ማሕበር ብደረጃ ፋሚሊ እግዚአብሔር ኣበይ ብደረጃ ግለሰብ በኢየሱስም እዚ ብርሃን እዚ ኣብ ልብ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክበርህ ጸለኹ እዚ ቃል እዚ ኣብ ሰሙዕ ዘበሎ በኢየሱስም ብርሃንካ ይብራህ በሃገር ደረጃ ጽልለኹ ስጋዕ ሕጂ ዝመጻናዮ ምረት ምፍልላይ ስደት ፋሕ ዝኾነ ክኸውን ይኽእል ጎይታ ሆይ ጸልማት ክኸውን ይኽእል ሕጂ ግና ጸልማት ተወዲኡ እግዚአብሔር ኣምላኽ ወጋሕታ
نهاجر كخون تصلي بدرجة هاجر بدرجة تولد بدرجة منقصي بيسوس برهان كخبره تصلخو برهان حق كخبره تصلخو برهان هيوت كخبره تصلخو كم راح هاجر سقعت تحتي لما أنت سولد حسان انتلو بيسوس برهان كخبره تصلخو قويتا خوي سلمات كإلا تنقلا دقمتي أسماتنت مارتنت زيابير زيت فولت أملاخ كمملاخ بيسوس نادريت هو بز برهان زمسعر كون تصلخو برهان أب سلمات يبرهيو سلمات أي حزون تصاحبو قالي زيابير قال كخبرس أي كإلني إذا قال إذا أوجالله أب مدر إرترا أوجالله أب سماوات إرترا أوجالله أب سماوات كندا أوجالله أب لعن كل سماوات أوجالله برهان أب سلمات يبره سلمات أي حزوني نخرج زحز حيل زبال يلل بيسوس بهاجر درجات سلمات كجفف دون قرنا كجفف أبس حاتيات مرقم كجفف لو ما بأمنة بسم يسوع تصلي الله إذا قال ذي أب زعتو زبالة خسلت إنك أنلعن كبرهن هيوت نبزحت كبن أبو إلمنك الله ويتين أملاخين سلت قبرسم كان زال العالم يبارك نبارك خوان سلت دقف كان نازي مسكنك الله كبري أب سماي أم مدري نبين خايخون بأب بول بمنفس قدس حدا أملاها تصلي آمين يسوس ويتين ردي مرقم حديقنا سلدقنا نبصلت نملس حوارا باولوس أبتي أموداتا زمن كفوء زمن كم زمتسا تنكرنا له سلزي نتا أمونغونان أمونغو دقنان تفتيل زولو ناي عدمي قاك نخن ردعم كيكالنا أزانان دقل بنان كفنا نخن سمعم انتي سلقزا رسنا مخلو نسألي بسنك أب كل كرنعات هوات زقات أمم تغطي وطري فرهي مش قرار كاب زيدا ديو حدقنيا والسانيتات دحينهم قرعون تعين رحوق زعلمي هوات نخمرحو نسألي لهم كابتي أبل علي من إسيات تفنيو زلو منفس ناي رخصت عبدانن قبرة سدماونتن كالن نخعقبو نتحق أنيا مقد أملاخ كرخبو بعرفتي نخملالسو نتي أبزع علم زياء زقز زلو كفو منفس بنتصورة لليوم كام مربوبو حرقينهم نتتصبق بمدلاي هيوتهم أب تحت منفس قدسن كال أملاخن نخاقزو نتسألي اللهم كاب تعبيتن تمكحتن ريحقهم نقزاء رسوم تحت بمبال نقز عبيتي كفرون كخبرون نتسألي اللهم دقاقمنا نتسألي اللهم